ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମଣିଷ ଥକି ଗଲାଣି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଥାନା ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମଣିଷ ଥକି ଗଲାଣି ବା ମାନେ ହତାଶା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ କୋର୍ଟ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମଣିଷ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମଣିଷ ହତାଶା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କମନ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡିକର ନୋଟିସ୍ କଣ କଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମଣିଷ ଥକି ଗଲାଣି ବା ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଯୋଉ ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଂଲିଶ ରେ କେମିତି କହିବେ? ସେକୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଜ ୟୁଜ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଜ ଟା ହଉଛି ଟାୟର୍ଡ ଅଫ୍ मेकिंग राउंड्स अप। चलନ୍ତୁ କିଛି एग्जांपल नबा। सपोज आपण कहया ପାଇଁ चाहुचंती ए किछि दिन हबो मनुष्य हॉस्पिटल चक्कर काटी काटी थकी गलानी, तले आपण केमती कहया ପାଇଁ चाहिबे और इंग्लिश कहले केमती कहिबे? तो फर्स्ट सब्जेक्ट के आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स अप, तापर प्लेस टा कोन हॉस्पिटल। सो दिस डेज बा फॉर ए फ्यू डेज आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ हॉस्पिटल। तमने मु हॉस्पिटल चक्कर काटी काटी थकी गलेनी। सेमती सपोज आपण कहया ପାଇଁ चाहुचंती जे बैंक चक्कर काटी काटी मनुष्य थकी गलानी, तले केमती कहिबे? आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ बैंक। ओके, जो बैंक थिबो जो बैंक रो ना धरि के आपण कहि पाइबे सेति आपण कहि परिबे। सो आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ एबीसी बैंक। ओके, सेमती एबे आपण कहंतु जे पैसा पई तांगो घर को चक्कर काटी काटी मु थकी गलेनी। अरे इंग्लिश टा कोन हबो? आपण डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवे।